Dame i gospodo, zamislite scenariju u kojem ljudi izlaze na ulice i tamo spavaju svaku noć. Ne radi protesta, već kako bi zaštitili svog predsjednika. Smatraju da je on toliko značajan za razvoj svoje države da strane sile konstantno pokušavaju da vrše atentate nad njim. Znam, ovo zvuči kao naučna fantastika za sve naše domaće političare, ali verovali ili ne, ovo se zaista događa. Selimo se u Burkinu Faso. Zašto sam ovdje sad ovo snimio? Ne znam. Burkina Faso je kontinentalna država u zapadnoj Africi. Ima 23 miliona stanovnika. Zemlja koja ima veliki problem sa siromaštvom, razvojem i konstantnim terorističkim napadima, ali i političkom nesigurnošću. Još jedna afrička zemlja koja je izrabljena od onih koji nas uče demokratijom. Francuzi su im mnogo godina sisali krv kao Sava Savanovi stanovnicima Zaružja i to su činili drugim kolonijama. Oni su bukvalno imali jeftinu radnu snagu, to su zloupotrebljavali, a jako malo su ulagali u infrastrukturu. Kada je Thomas Sankara, predsjednik Burkine Faso 80. godina, pokušao da vodi nezavisnu politiku protiv Francuske, MMF-a i Sjedinjenih Američkih Država, ubrzo je ubijen u puču za koji se sumnja da je podržan s polja, uključujući pre svega Francusku. Sankara je želeo da Burkina Faso bude samosuficijentna, da prestane da zavisi od pomoći i da prehrani sopstveni narod. Posle njegovog ubistva došao je Blaise Compaoré, koji je bio znatno bliži Parizu i ostao na vlasti više od 25 godina. Uprkos korupciji i stagnaciji. Kada imate podršku ovakvih sila, možete biti najgori, ali ostaćete na vlasti dokle goste njima poslušni. On se smatra bliskim prijateljem Sankare, kao i to da ga je on upravo izdao. Kako god bio je na vlasti do 2014. godine, tada je pobegao u obalu Slonovače. Od 2014. godine sve se menja. Ukrajina, Krim, ništa to nije bilo slučajno. Balansi snaga su se počeli menjati i sve se fokusiralo na samu Afriku, tačnije na Sahelski region, gdje se upravo nalazi Burkina Faso, Mali i mnoge druge državice koje su bile pod utjecajem Francuske. Francuska daje Burkini Faso nezavisnost 1960. godine i tako se kao neke druge zapadne sile počinju predstavljati kao kolevka demokratije, dok su Burkini Faso i još 13 zemalja bukvalno bacili kontrolu nad ekonomijom. Burkina Faso je ostalo u monetarnoj zoni CFA franka, valute koju dalje kontroliše Francuska centralna banka. To je značilo da zemlja nije imala suverenu monetarnu politiku. Ajde, makar su dobili kosmičku pravdu. I tako je sve prolazilo do 2022. godine. Tada se sve menja. Na vlast dolazi kapetan Ibrahim Traore, vojnim udarom. Ono što je jako zanimljivo, on je srušio poručnika koji je samo nekoliko mjeseci pre Traorea također došao na vlast vojnim udarom. Svaki prethodni predsjednik je imao veliki problem sa teroristima, zemlja je bila nestabilna i jednostavno narod im je prestao verovati jer niko nije mogao da se izbori s svojim problemima. A onda je Ibrahim Traore rešio da uzme stvar u svoje ruke. 3 godine nakon što je preuzeo vlast, on uživa ogromnu popularnost u Burkini Faso, pogotovo kod mladih ljudi, koji ga sada bukvalno štite na ulici. Ljudi iz drugih afričkih država su izrazili želju da bi oni došli u Burkinu Faso kako bi ga zaštitili, jer smatra da je on nešto više od običnog predsjednika jedne zemlje. Oni u njega gledaju u budućeg kralja Afrike. Neki ga čak nazivaju i drugim Gaddafijem. I heard that you all sleep on the street just to protect your president. Is it true? Znači, ovi ljudi bukvalno spavaju na ulicama kako bi zaštitili svog predsjednika. I kako god bi on išao nekom trasom, tu bi se okupili ljudi, tu bi spavali, u slučaju da se nešto dogodi. Kako bi na taj način mogli da obaveste vlasti. Sad dolazimo do pravog pitanja. Šta je on to učinio da ga narod toliko voli? Nakon što je preuzeo vlast, Traore je brzo pokazao distancu prema zapadu, a posebno prema Francuskoj. Početkom 2023. godine vlasti Burkine Faso su zahtevale da francuske trupe napuste zemlju, što su one i učinile u roku od mjesec dana. Zvanični narativ Burkine Faso postao je antiimperialistički, optužujući Francusku za podršku kolonijalnim strukturama i neuspeh u borbi protiv terorizma. Traore čim je došao na vlast obećao je veliku stvar da će asfaltirati 5000 km puteva, a Burkina Faso je u 64 godine svog postojanja ili svoje nezavisnosti izgradila tek 3000 km puteva. I zaista snimci nam govore da on već uveliko radi na ovom projektu i već je napravio jedno čvorište u glavnom gradu kako bi rasteretio saobraćaj, ali to nije sve, on je napravio i jednu još
mudru stvar. MMF i Svjetske banke su se ponudile da pomognu Burkini Faso, ali on je to odbio jer upamtite, dame i gospodo, jedino je ljubav besplatna. Naglasio da je potrebno da Burkina Faso ostane ekonomski nezavisna. Distribuirao je preko 400 traktora, 239 freza i 710 motornih pumpi kako bi napredio poljoprivrednu proizvodnju i poboljšao život i standard ruralnog stanovništva. Otvorio prvu državnu rafineriju zlata, čime je povećana domaća obrada ovog resursa i smanjena zavisnost od izvoza sirovog zlata. Smanjio je plate ministara i parlamentaraca za 30%, a za 50% je povećao platu državnih službenika. Uveo je besplatno obrazovanje, povećao minimalnu zaradu, a nakon što je došao na vlast, BDP Burkine Faso se povećao sa 18 milijardi dolara na 22 milijarde dolara. On je i uvezao mašine za pravljenje puteva iz Gane, gdje radi naš čuveni energoprojekt. I tu još mnogo toga. Ali nisu samo ova dostignuća doprinijela da on postane toliko popularan u javnosti i pre svega u celoj Africi, pa ljudi žele da ga štite. Već jedan od razloga također njegova pojava. Uvek u vojnom modelu, kao da je u svakom momentu spreman da se bori za svoju zemlju. Njegovi govori podsjećaju na govore samog Gaddafija. On poziva na buđenje Afrike, stvaranje svoje ekonomije i industrije, prozivajući nekadašnje kolonijalne sile. Whether you're a Democrat or not, how can you impose democracy by killing millions of people? Njegova snažna pojava, konstantna uniformisanost i vizije privlače na milione Afrikanaca koji žele razvoj. On također, kad god se pojavi negde, uopšte se ne rukuje, već pruža samo šaku. To je tako sa skoro svima. Jedino to ne važi za jednog čoveka. Ovdje dolazimo i do druge strane Burkine Faso i velike geopolitičke bitke, koja se vrti još iz Ukrajine. Često se smatra da je Rusija imala veliku ulogu u smanjivanju utjecaja Francuske, pa i u samoj Burkini Faso. Njihov Wagner je to učinio u više komšijskih zemalja, kao što je Mali. Wagner проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканskih naroda. Nema zvanične potvrde da je Wagner grupa direktno učestvovala u puču. Postoji niz indicija da su vojni instruktori i obavešteni savjetnici povezani s Wagnerom ili ruskom državom bili uključeni nakon dolaska Traorea na vlast. Burkinska vlada je čak tražila pomoć iz Rusije u borbi protiv terorista, što je dovelo do dolaska neidentifikovanih instruktora koji su zamenili francuske snage. Posljednjih godina Rusija se poprilično fokusirala na Afriku i to nakon rata u Ukrajini i to baš na one zemlje koje su bile kontrolisane od strane Francuske. Jedna po jedna zemlja je počela izbacivati francuske vojnike odatle, što je činilo Francusku besnom. Rusija je to omogućio upravo Wagner. To je jedan od njihovih najuspješnijih projekata ikada. Navodna privatna vojska koja čini ovakve poslove za državu, a da zvanično država nije upletena. Također Putin je na pametan način uočio sljedeće. Ljudi u Africi su primetili da ih zapadne sile često gledaju nekako niže. Ljudi iz Afrike su i bili uvređeni više puta, jer kada bi dolazili njihovi lideri u Evropu zbog nekih događaja, oni bi često bili ubačeni u školske autobuse, kako su to nazivali, dok su drugi lideri dolazili na drugačiji način. S druge strane, 9. maja na dan pobjede Putin je posebno pozvao Ibrahima Traorea da dođe u Rusiju. Tu ga je dočekao na veličanstven način, što je pobralo simpatije ne samo Burkine Faso, već cele Afrike. Poslao je avion posebno po lidera Burkine Faso i tu su ga pratili borbeni avioni. Putin je posljednje godine oprostio 23 milijarde dolara duga Africi. Otvara tamo različite kancelarije, nudi treniranje afričkih vojnika kako bi se izborili protiv terorizma i šalje besplatno žito. Putin je na ovako pametan način pobrao simpatiju u Africi, stvarajući novo tržište u budućnosti kako bi se jednoga dana zaobilazile zapadne sankcije. I to sve zajedno sa Kinom koja tamo ulaže različite investicije. Također Rusija upravo dobila, na neki smatraju, napravila svog najvećeg lidera u Africi, kojeg mnogi nazivaju kao budući kralj Afrike. Stanovnici su i zahvalni Putinu što je na taj način dopratio njihovog predsjednika jer smatra da njemu život stalno visi u koncu. Jer budi taj san moćne Afrike i zbog toga što se okrenuo protiv Francuske. 2023. godine pokušan je državni udar protiv Traorea, ali sve to bilo bezuspešno. 2025. godine vlasti Burkine Faso
su tvrdile da je uništen veliki plan za svrgavanje njihovog predsjednika. Plan je uključivao korištenje verskih i tradicionalnih lidera za pridobijanje podrške unutar vojske. U maju 2025. godine dolazi do vesti kako je navodno Traoreov telohranitelj izjavio da su mu neke nepoznate sile ili ti službe nudile milijone dolara samo kako bi upucao Traorea sa leđa dok se ovaj molio. On je sve to ispričao njegovom predsjedniku te izjavio da iz moralnih razloga on to nije mogao učiniti. Smatra se da je on preživio već preko 20 atentata, ali ne odustaje. Putevi nastavljaju da se grade i on ne moli za novac kao prethodnici. Kada je bio kod Putina, tražio od njega naučnike i lekare kako bi edukovali i napredovali razvoj Burkine Faso, što je Putina impresioniralo, ali i svet. Ostaje pitanje da li će zemlje poput Francuske dozvoliti da se sve ovako odvija, jer će se morati pozdraviti od tamošnjih uranijuma, zlata, nafte. Možda bi Francuska ovo lakše podnijela da je imala pristup ukrajinskim prirodnim resursima. Nekako djeluje da joj je to bio plan koji je također osujećen. Sada su recimo Francuzi, Ukrajinci u pregovorima da Francuska koristi njihove različite prirodne materijale u korist francuske vojske. Tu postoji još jedan problem po Francuze. Rusija kontroliše najbogatiji deo Ukrajine što se tiče prirodnih resursa. A ono što je jako zanimljivo, nedavno je Rusija optužila Ukrajinu da oni naružavaju različite pobunjeničke frakcije i teroriste u zemljama Sahela, tačnije u zemljama koje su sada proruski orijentisane i koje su izbacile francuski uticaj. Zemljama poput Burkine Faso. Čak postoje spekulacije da Francuska sada koristi Ukrajinu i da preko Ukrajine pokušava da zbaci sve te proorijentisane afričke vlade. Ali Ukrajina je ovo negirala i tvrdi da su to ruske dezinformacije. Kako kod Burkina Faso nije još bezbednosno stabilna. Traore sada poziva na hiljade volontera da uđu u bezbednosne snage kako bi zaustavili bilo kakav puč i teroristički napad. Čak su postojale glasine koje nisu potvrđene da je Severna Koreja navodno poslala neke trupe u Burkinu Faso za svaki slučaj. Iako su ovo samo glasine, upamtite da su u početku bile glasine i da su severnokorejski vojnici stigli u Kursk, pa su posle i Rusija i Koreja priznale da se to zaista odigralo. Sada neke struje optužuju Traorea da je uništio slobodu govora u Burkini Faso, da je zatvarao mnoge koji su pričali protiv njega i protiv njegove vlasti. Ali mi smo makar imali mnogo primjera kako strane uticaji kontrolišu medije. Oni kontrolišu medije širom zemalja i tako nam peru mozak. Da li je Traore pokušao ovo da zaustavi u Burkini Faso? Kako god, mladi mu ovo ne zameraju, čak ga obožavaju. Ljudi leže na ulicama, žele da ga sačuvaju. Ja znam gde ovo ne bi nikada vidjeli. Da li je ovo rađenje novog lidera cele Afrike ili je ovo pak samo još jedna figura geopolitičkog nadmetanja, vreme će pokazati. Za sada, Burkina Faso je zadovoljna. Hvala svima što zvoli vreme za video, nadam se da uživate u objektivnom raznovrsnom radu. Ukoliko to slučaj, like i subscribe bili od pomoći, uključite famozno zvonce ukoliko ne stižu obaveštenja kako izbacim naredni video. Zaista bilo bi vam pomoć ukoliko biste lajkovali video, ukoliko biste bacili komentar na ovu temu kako bismo probili taj algoritam sa totalno drugačijim temama. Tu je portal idiokratije.com, Telegram, Instagram, sve linkove informacije možete pronaći u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja.